basketball. So basically, lahat ng mga nagpapasaya mga bagay yung sinasponsor nila. So palakpakan natin yung mga sponsors, guys. Saya, grabe. Naka-overwhelm. Hi guys, it's Lisa. Welcome back to another video. Today I will show you my personalized balloon bouquet style number 5. So let's check it out. Hi, AJ. Anong basa dyan? Spongecola. Spongecola.
mga bagay yung sinasponsor nila. So palakpakan natin yung mga sponsors, guys. Man. Sayang, grabe. Nakaka-over